बोले संगे चल पला मैं हाथ धरी कर देखे दे संगे मिसी रे दुल्हन बनामी बनामी लगाइज करथुवा लोकटा एबे निजे बैडमिंटन करिया खेलिया सब का लुहर हस मु कांदी पारुनी आमे अंतरराष्ट्रीय को आसिक जे 17 तारिख हिमांशु सर आसीबे आउ 18 तारिख आसीबे अभिजीत मजुमदार जगन्नाथ ओडिशावासी। हेलो फ्रेंड्स बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज आपण मानकर एसके इंटरनेट फर्स्ट टाइम पे आपण ब्लॉग रे देखुचंती एबे माने नाय राती बेलटे मु ब्लॉग करछि काहे ना मो संग रछि मो कासिया भाई आ ये होछि मो अन्नदाता एबे मु हाय हेलो नमस्ते आशा करूछु भलरे थिबे समस्ते गाइस आज आपण को राती रे ब्लॉग करिवार कारण होछि आम गाँ पिला माने केमती स्ट्रगल करछन्ती बैडमिंटन खेलिया पई गोटे गाँ रे पिच नथिला बेलकु बहुत से माने स्ट्रगल करी खेलछन्ती आसंतु आपण मन को बुले नवा देखिबा माने केमती कोन खेलछन्ती चलो आउ एबे मु देखि में हम गाँ रे पिला माने केमती खेलुछन्ती कोन कुछन्ती सेति पई आपण माने वेटिंग रे थांती। हाय गाइस आपण माने भी दिन को 1000 2000 टका कमेया को चाहछन्ती कि आपण माने भी मो भलिया दामिका स्वेटर आउ दामिका टोपी पिंदिया को चाहछन्ती कि तो मो बाकटे जाय तो आप को जाई विजिट करंतु मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि मो लिंक को डाउनलोड कर आपण माने को 25 टका साइन अप रे बोनस मिलियो तो आ अपेक्षा काकू यथा शीघ्र जाई आपको डाउनलोड मानो फ्रेंड्स देखिबार कि केमती से माने चलछि आ आगर चलछन्ती कासिया भाई आ पछरे जाउ देखिबा केमती कोन खेलुछन्ती कोन पिला माने बहुत बैडमिंटन पई हम गाँ पिला माने बहुत स्ट्रगल करछन्ती गोटे हम पई गोटे स्वतंत्र पड़िया नै जोठी कि हम पिला माने खेली परिबे गोटे स्वतंत्र पड़िया नै हम पिला माने पई मु एतिको निवेदन करबी हमर माननीय मुख्यमंत्री के पाखरे हम पिला माने पई गोटे निर्दिष्ट ग्राउंड करा जाऊ जोठी कि से माने खेली परिबे बैडमिंटन से माने उच्च स्तरीय को जाई परिबे निहाती भाव में आपण को खेल देखिए से टैलेंट केते आसतु देखी आउ तांकर गोटे खराब गुण है से खेलुंट ठीक जदि से उच्च स्तरीय को जावाक चाहते भल भाव में प्राक्ट करने को हम देखु गोटे खेलवाई आमर भल पड़िया भी ना पिला माने बहुत स्ट्रगल कर सार आप गुटका खाऊन ना कौन खबर है यार किसी कहिए एबे हम गण रे कासी पहुंच जाइछन्ती चिकुआई बैडमिंटन खेलुछन्ती कपिला भी खेलुछन्ती एठी लिपुंदा दी खेलुछन्ती ये देखला झियो मथार चैटिंग करछु मते किंतु खेलौ नते काहे कि ना रैकेट नै आउ हाय पुखरी पळे जे कौन कासिया भाई आज बैडमिंटन दिवस रे आपण सुंदर अठरु किछि गुटे गीत सुनिया को मिले तुमर बोले संगे चल पला मैं हाथ धरी कर देखे दे संगे मिसी रे दुल्हन बनामी बनामी ओ दिल दे बतामी बतामी तते मुइलो दुल्हन बनामी बनामी तते मुइलो दिल ते बसामी भोरे तुमर बहना बोले संगे चल पला माँ हाथ धरी कर देख देवा संगे ठुमक ठुमक जब हिट चाहे तू पहाड़ी टमा चम जमा बायल गमर बाजन चर के गमा चाल करके ननाथ तुम छोड़े छनहरा नान करके ननाथ तुम छोड़े छनहरा आय चुनर तेरी हाय हाय चुनर तेरी चमकनी गुलाबी सरारा ए चुनर तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। हाय हेलो गाइस देखि पारिबे एठी आपरे केमती बैडमिंटन खेल चलछि हमरो सब टाइप खेला पछरे जाई बैडमिंटन लागुछि मंदिर रे सो फ्रेंड्स आउ टे पर हालो गाइज को लोकटा एबे निजे बैडमिंटन करिया खेलिया को जाईची ता खेल भितरे एबे देखिबा ता खेलटा को दी मते भी जणा हलानी फाइनल टेनिस को आसी छे किए जीतियो कौन करियो सब एठी बाहर पड़ियो
ଦେଖିପାରୁଛି କେମିତି ଚଢ଼ି ପୋଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି କାଶିଆ ଭାଇ। ଓକେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖେଳରେ ଏବେ ଏଞ୍ଜୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କାଶିଆ ଭାଇ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ। ଏବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି କାଶିଆ ଭାଇ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳି କାଶିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କପିଳା କପିଳା ନେଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଶିଆ ଏଠି କୋର୍ କାଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାଶିଆ ଏବେ କୋର୍ ମାରିବେ। କାଶିଆ ଏବେ କପିଳାକୁ ନଟେଇବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜ କୋର୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାଶିଆ ଝାଳ ବୋହି ଯାଇଛି, ଖାଲି ୟେସ୍ ୟେସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିକୁ ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କପିଳା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରାକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖୋଳ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବାକୁ। ଆମ ରାକା ଭାଇ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖୋଳ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ। ଭଲ ସଟ୍ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର, ସେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ରାକା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାକା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାତିରେ ରାକା ପୁଣି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ କାଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କପିଳା। टेन हेले पॉइंट उपरे पॉइंट दे चलिले हेले पॉइंट उपरे पॉइंट दे चलिले ये मारी मारी हसी हसी थकी गले ये लास्ट पॉइंट 10-7 नहीं है लास्ट पॉइंट देखा जाओ कौ टीम जीतुची हारी डाक्का टीम हारी 11-7 हारचंदी भाई मैंने आपन को हारी केमिति लागुची अपन हारी खेल बहुत ही संघर्षदायक थिला
मो पार्टनर जे कि बहुत बहुत प्रयास करछन्ती मते जितिया पाई देखनु ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିକି ବି ହସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ଲୁହର ହସ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନି ଆମେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକୁ ଆସିକି ଯଦି ହାରିଯିବା ଆମ ଟିମ୍ କୋଚ୍ ଆମ ଟିମ୍ କୋଚ୍ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଜିତିଥିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ସିଏ ଜଣେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରିବି ମୁଁ ଏକା କରିବି 1-0 ହେଇଯାଇଛି हेलो गाइस ଆପଣ ହାରିଗଲେ ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଉ ଏଠିକି ରହିଛନ୍ତି ପଳାନ୍ତୁ ଘରକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ହଉ କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବନ୍ଦ କର ପଛଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ସବସିର ନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବୁ ତୁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ହାय ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମଣ୍ଟୋଇ ପାଖକୁ ଯିବା ଏ ମଣ୍ଟୋଇ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ଆଜିକା ଦିନର ଆଜିକା ଦିନରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି 2 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମର ଚାଲିଛି ମକର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ମକର ମିଟିଂରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଯେ କେଟା କ'ଣ କରାଯିବ କାଲି କ'ଣ କରାଯିବ ପଅନ କ'ଣ କରାଯିବ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ତାରିଖ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହବ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ହିମାଂଶୁ ସାଗର ଆସିବେ 17 ତାରିଖ ହିମାଂଶୁ ସାଗର ଆସିବେ ଆଉ 18 ତାରିଖ ଆସିବେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ 16 ତାରିଖ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଣ ଅଛି ଗାଣ ବାହାରୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗାଣ ପାଟି ଆସିବେ ଗାଣ କରିବେ ତାପରେ 17 18 2 ଦିନ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପୁରା ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ଆସିବେ ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଯାଇନଥିଲେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୀଳଗିରି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଫେମସ୍ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆଇଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁନି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ଖସି ତଳେ ଝରଣାରେ ପଡ଼ିକି ବି ଗୁଡ଼ା ଝୁଟା ହେଇଯାଉଛୁ ଯିଏ ବି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ କେୟାର କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜର ଦେଖିକି ପୁରା ଭଲସେ ସୁଟିଂ ମିଟିଂ ଏତେ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟିକଟକ୍ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କରନ୍ତୁନି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ବହୁତ ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଛୁଟିଛି ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିଡ଼ ଅଛି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ବସିକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ